wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai itu Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Banjarmasin, yang kita banggakan, kita cintai Ketua Fokja SMK Negeri 3 Banjarmasin, dan yang kita hormati Pak Irfan, Wakil Kepala Sekolah, dan para ustadzah dan siswa-siswi program tahfiz khusus yang dirahmati dan semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam kesempatan ini alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang luar biasa selama ini masih dan terus sudah, yaitu iman dan Islam. Oleh karena itu kita syukuri dua nikmat yang luar biasa ini, yang harus kita jaga betul-betul, yang harus kita pelihara betul-betul. Baik, untuk mempersingkat waktu, dalam hari ini kita rangka ujian tahfidz. Oleh itu pertama-tama kita akan mendengarkan pembukaan laporan Ketua Fokja dari Pak Rizkon. Untuk itu kita persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang kita hormati, kita banggakan bersama Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Banjarmasin. Yang kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang kita hormati Ustadz Ustazah dan pengelola tahfiz SMK Negeri 3 Banjarmasin, para siswa-siswi peserta tahfizul Quran yang pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan imtihan untuk juz 29. Pertama, kami menyampaikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan sehingga dapat melaksanakan rangkaian kegiatan program tahfiz ini. Sejak Juli diresmikan sampai sekarang, alhamdulillah anak-anak kita tetap semangat, ceria untuk mengikuti program ini. Kita sudah melaksanakan di semester pertama imtihan untuk juz yang ke-30 atau juz amma. Alhamdulillah semua sudah menerima rapot pada bulan puasa tadi. Kemudian pada hari ini selama 1 minggu, 1 pekan, kita akan lanjutkan untuk juz 29. Sudah siap anak-anak semua? Sudah siap? Dan insya Allah ada beberapa orang juga yang siap sampai imtihan untuk juz 28. Mudah-mudahan nanti kita sesuaikan waktunya, mungkin kita tambah 1 hari untuk memberi kesempatan kepada siswa-siswi kita yang sudah siap di imtihan, diuji untuk juz 28. Sehingga dengan demikian apabila nanti sampai juz 28, berarti siswa-siswi sekalian itu mendapatkan 3 juz. Nah, sesuai dengan target yang dikehendaki oleh sekolah, selama program tahfiz berjalan, selama siswa belajar di sekolah ini minimal 3 juz. Ini bisa diselesaikan di tahun pertama. Ini berarti perkembangannya sangat baik sekali. Padahal target itu
bisa diselesaikan untuk 3 tahun, tapi bisa diselesaikan pada tahun pertama. 2 tahun berikutnya kalau kita hitung kelipatannya bisa 3 juz, berarti anak-anak kita nanti rata-rata bisa mencapai 9 juz. Berdoalah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk bisa menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran ini dengan baik dan lancar. Dan selanjutnya mohon berkenan Bapak Kepala Sekolah, ini anak-anak kita insya Allah mulai hari ini akan mengikuti imtihan sampai hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021. Nanti akan kita bagi 2 ruangan di masjid dan di lokal tahfiz supaya kegiatannya bisa paling sedikit memerlukan waktu ujinya kurang lebih 35 menit. Jadi agak panjang ya waktunya. Demikian yang kami sampaikan. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan, bimbingan sekaligus membuka program imtihan untuk siswa-siswi Tahfidzul Quran SMK Negeri 3 Banjarmasin di tahun pertama ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pokja. Selanjutnya kita akan dengarkan arahan dari Kepala Sekolah untuk waktu dan tempatnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita taati para alim ulama, para satidza, habaib yang mana bersama-sama dengan kita semuanya, bahkan kita selalu senandungkan dengan mukadimah sholawat, maka juga sangat memungkinkan ruhnya baginda Rasulullah SAW hadir di ruangan ini bersama para pecinta, ya, pecinta kalam ilahi yang selalu menjaga kalam ilahi, yang mana bersama-sama melaksanakan kegiatan di awali di ruangan ini yang nanti berlanjut sebagaimana tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh tim program ini. Yang saya hormati Ketua Tim Pengembang Sekolah sekaligus juga bagian dari program pembina kegiatan ini, Bapak Mirzanuddin, Ketua Program Tahfiz Bapak Haji Rizkon, dan Ustadz Abdurrahman bersama dengan Ustadz dan Ustadzah yang lain, serta Bapak dan Ibu tim pengelola kegiatan yang sangat mulia ini, anak-anakku sekalian, santriwan santriwati yang selalu dilindungi, ya kan, selalu dicintai oleh Allah, ya kan, selalu disayangi oleh Allah, selalu didekat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kawan-kawan dari media, dari press, alhamdulillah kesempatan hadirnya merupakan bagian dari insya Allah bernilai syiar bagi kita semuanya.
tentunya sangat bahagia yang terdalam yang tidak bisa diukur dan diungkapkan untuk hadir bersama-sama bermuajahah bersilaturahim yang sering intensif yang kita lakukan bersama dengan kegiatan yang sangat mulia, kegiatan piloting ini, kegiatan menumbuh kembangan karakter melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dibangun oleh anak-anak yang akan menjadi ya, teladan dari kegiatan-kegiatan lain di sekolahan ini. Karena dengan berbaju program tahfiz maka sekolahan ini tentunya akan mengiblatkan berbagai kegiatan-kegiatan untuk memandang ya, kegiatan ini adalah bagian kegiatan yang mewarnai dari sekolahan ini saat ini maupun ke depan. Salawat dan salam tentunya juga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah ya melekat di benak kita semuanya. Kita pun juga ingin selalu dan selalu berjumpa, selalu dan selalu salawat kita senandungkan, kita berdiri memuja dan ya kan, dengan berbagai ya cara dari kita semuanya, yang mana kita mudah-mudahan selain mencintai dan juga dicintai oleh Rasulullah SAW yang kita sama-sama dihantarkan melalui syafaatnya dikalah nanti di yaumul hisab, ya kan, tidak ada lagi pertolongan selain pertolongan Allah itu sendiri dan juga dari syafaatnya Rasulullah SAW dan selebihnya dari apa yang kita pertanggungjawabkan sesuai dengan takaran kita semuanya. Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian yang selalu dicintai dan dirahmati oleh Allah, melengkapi kegiatan kita di semester kedua, yakni tentunya ya, seorang yang ingin naik derajatnya, naik kemuliaannya itu adalah melalui tingkatan-tingkatan sesuai dengan ujiannya. Sebagaimana yang anak-anakku sekalian, kegiatan reguler di sekolah juga memasuki pekan ujian, bahkan kelas 3 atau kelas 12 juga sudah melalui ujian dan di hari Sabtu kemarin juga melanggar ujian praktek namanya, ujian kompetensi di bidangnya, skill, kemampuan. Tetapi anak-anak yang ada di depan Bapak ini adalah merangkai keduanya itu menjadi sempurna. Yakni di SMK ini anak-anak mengawali kegiatan dari kelas 10 ini memadukan 2 ujian itu, bahkan 3. Kenapa menjadi 3? Yang pertama adalah seperti anak-anak pada umumnya SMA yang ada uji pengetahuan, knowledge, ya, sifatnya pengetahuan. Ada ujian akhir semester, ya kan? Ada ujian tengah semester, ada juga ujian atau ulangan harian, dan saat ini adalah ya kan, penilaian akhir tahun bagi kita semuanya, anak-anak semuanya, yang menentukan menuju kepada kenaikan kelasnya. Karena itu yang pertama. Yang kedua adalah ujiannya tadi, ujian praktek tadi, uji kompetensi keahlian di SMK. Di SMA tidak ada, ya kan? Sehingga yang diuji yang memang bidangnya di komputer jaringan, di bidangnya itu. Yang bidangnya multimedia dengan talenta untuk ya kan memainkan ya soft skill maupun life skillnya di bidang ya software. Kemudian yang PKD tadi hardware. Kemudian yang bidang seni pun, bidang film misalnya juga demikian. Ya. Dan yang ketiga adalah yang dilakukan saat ini. Dan ini bukan yang pertama bagi anak-anakku semuanya, tetapi sudah yang kedua,
Dulu kita melaksanakan acara pembukaan imtihan juga di sini pada semester 1 juz 30, dan saat ini ada di juz 29 ya. Imtihan di semester ini adalah bagian dari imtihan kedua. Jadi itulah merupakan bagian sangat complicated ya, sangat lengkap pada diri anak-anakku sekalian. Dan Bapak berkeyakinan bahwa anak-anak yang ada di program ini ya, hampir ini linear ini. Kita melihat ini anak-anak yang ada di tahfiz ini umumnya adalah kemampuannya di atas rata-rata, karena bisa mengakselerasi kemampuannya ya dengan ya menghafal, juga memahami juga ya kan, kemudian mengaktualisasi ya. Maka mereka adalah yang memang oleh Allah ya kan dijaga secara langsung. Nah, bayangkan yang menjaga langsung Allah kepada anak tahfiz ini, sehingga rata-rata mereka pun pelajaran yang umumnya atau ujian umum tadi juga bagus ya kan, prakteknya pun juga bagus ya kan. Ini biasanya berkesinambungan ya kan. Ya, mudah-mudahan anak-anakku sekalian kita diberikan kekuatan istiqomah ya kan, memadukan merangkai dari 3 ujian yang kita lalui, bukan untuk di dalam rangka ya memetahkan apalagi menjatuhkan anak-anak ini semua, tidak, tetapi di dalam rangka sebagaimana Allah juga menjanjikan bila mampu melewati ujian ini dengan tenang, maka Allah menyiapkan kemuliaan derajat kepada anak sekalian. Apalagi ini ujian-ujian di dalam tingkatan untuk ya sama-sama kita di dalam ya medannya ini adalah para mujahidah yang memperjuangkan ya kan untuk dirinya menjadi para penjaga kalam ilahi ya kan. Dan mudah-mudahan ini juga ya menjadikan keberkahan, kebaikan semuanya bagi keluarganya, bapak, ibunya di rumah, kakaknya, adiknya, semuanya, dan juga di sekolahan kepada bapak, ibu gurunya, serta tenaga kependidikan, dan juga tidak lupa pada para ustadz dan ustadzanya untuk mendapatkan rangkaian keberkahan dari kita semuanya yang masih dalam nuansa Syawal ini kita melaksanakan imtihan ini ya. Baik anak-anakku sekalian, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Mei 2021, imtihan program tahfiz Quran siswa-siswi SMK Negeri 3 Banjarmasin tahun pelajaran 2020-2021 dinyatakan resmi dimulai bersama-sama. Mudahan semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran serta kesuksesan. Demikian anak-anakku sekalian yang Bapak berikan ya, terus support karena anak-anak ini adalah sebagai piloting, dan sebentar lagi adalah masa penerimaan peserta didik baru. Pesan sponsornya silahkan disampaikan kepada Handai Tolan ya, kepada keluarganya, kawannya, sahabatnya, tetangganya ya, yang mungkin dulunya anak-anak ya juga pernah bersama-sama di program tahfiz ya kan, mungkin di SMP-nya atau SD-nya atau bahkan PAUD. Nah, sekarang anak-anak PAUD kan kadang sudah masuk program itu, ingin bersama-sama untuk di sini silahkan disampaikan, sehingga sekolahan kita membuka ya ruang selebar-lebarnya untuk bersama-sama ya berjuang di program tahfiz ini di tahun kedua ya, dengan kuota 40 ya Pak ya, 40 santriwan santriwati yang nanti seperti anak-anak semuanya nanti dari para ustadzanya akan menguji, dan itu adalah sudah kita sampaikan secara terprogram ke dinas
masuk kepada jalur prestasi khusus sehingga tidak ada tes yang lain lagi, ya kan. Kebetulan di sini juga bersama dengan Bapak Mirfanuddin, ya, selaku ketua ya penerimaan peserta didik baru tahun ini, ya kan. Hingga tidak seperti tahun sebelumnya kan kita belajar banyak, ya kan. Mohon maaf ke anak-anak kalau dulu kan setelah ikut tes program tahfiz kemudian mendaftar lagi kan untuk datanya ke pendaftaran umum, ya kan. Nah, sehingga menunggu pengumuman yang kedua itu, ya. Untuk saat ini tidak begitu, memang sudah diuji, ya kan, melalui rangkaian ujian yang dilaksanakan oleh pengelola program, dan juga mungkin nanti juga disandingkan Pak Mirfan ya dengan peminatan, ya, peminatan bakat minat, sehingga nanti kuotanya itu bisa terpetakan, tidak seperti yang dulu langsung ambil sekian, sekarang tidak terpetakan di jurusan perhotelan berapa, ya kan, di jurusan pemasaran berapa, jurusan perjalanan pariwisata berapa, dan seterusnya. Dan juga selain memiliki kemampuan tadi di program untuk ya potensinya memang bisa dinaikkan oleh para ustadz-ustadzah, kemudian dilihat juga potensinya memang tepat tidak, passionnya, ya, kalau bahasanya Pak Direktur itu passionnya itu memang mempunyai jiwa untuk masuk ke jurusan multimedia atau tidak, ya, mempunyai jiwa untuk masuk ke jurusan film apa tidak. Karena bila tidak, ya tadi akhirnya berat perjalanan berikutnya, menjalaninya karena tidak dari jiwanya, tidak sepenuh hatinya, lalu akan berimbas, terkendala kepada baik pelajaran umumnya maupun di kegiatan tahfiznya, karena sudah tidak ada rasa mood yang bagus di situ, ya. Disinilah mungkin kita nanti untuk sama-sama menyempurnakan itu. Untuk itu sekali lagi, ya kan, silakan disampaikan ya kepada saudara-saudaranya, kepada khalayak umum, ya kan. Bahkan ini kan rata-rata punya HP, ya, punya gadget, ya kan, punya medsos, silahkan disebarkan itu di Pak Haji Rizkon sudah ada, ya kan, untuk brosur atau leaflet atau gambarnya, sehingga bisa disebarkan, ya kan. Karena terkait dengan program ini memang karena jalur prestasi khusus bisa pelaksanaannya itu lebih duluan ketimbang yang jalur dari umum, ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, datangnya dari ulun pribadi, kelebihan punya Allah semata. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wabillahi wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada sekolah telah memberikan arahan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita terkabul. Baik, sekarang kita akan lanjutkan imtihan juz 29. Persilahkan kepada saudari kita Fatimah untuk melanjutkan juz 29. Silakan, dan Ustaz Sulaiman, Ustaz Jaharka, silakan. Baik, silakan saudari kita Fatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wa la walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna zananna an takuna
الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رشدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنه فيه ومن يؤرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتهدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجهيما
وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليكون الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر
كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم همر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نادرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعددنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وهريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي سامخات وأسقيناهم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم